நமது ஜெபம் டிவியில் உயிருள்ள கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துதல். தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நம்முடைய மாம்சத்துக்கு ஒருபோதும் பிதாவினுடைய சித்தம் இன்னவென்று புரியவோ, பிதாவினுடைய சித்தத்துக்கு ஏற்றபடி நடக்கவோ, நம்முடைய நியாயப்பிரமாணத்துக்கு ஏற்றபடியாக முன்னாடி போகவோ முடியாது. அதனால் ஆவியானவர் இங்கே இறங்கி வந்து நமக்கு உதவி செய்கிறார். Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. പ്രൈസ് ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മീഡിയയിലൂടെ ഞങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. மீடியா வழியாக எங்களை வாட்ச் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கும் கிறிஸ்துவேசுவின் நாமத்திലുള്ള இனிய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ടുള്ള റിലേഷനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. பரிசுத்த ஆவியானவரோடு இருக்கிற உறவை குறித்து தான் கடந்த நாட்களில் எல்லாம் நாம் பேசிக்கொண்டிருந்தோம். യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. യേശു தம்முடைய சீஷர்களிடத்திலே சொன்னார், நான் போவது உங்களுக்கு நலம். ഞാൻ പോകുമ്പോൾ പിതാവ് മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയക്കും. நான் போனால் വേറൊരു தேற்றரவாளனை പിതാവാனவர் உங்களுக்காக அனுப்புவார். നമ്മളെ പിതാവിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുവാൻ പിതാവ് നയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യസ്ഥനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. நம்மை வழி நடத்த பிதாவருடைய சித்தப்பிரகாரமாக நம்மை வழி நடத்தும்படியாக பிதா அனுப்பி இருக்கிற தேற்றரவாளன் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். റോമാലേഖനം 8-26 വാക്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുണ നിൽക്കുന്നു എന്ന്. ரோமர்க்கெதிய நிருபம் 8வது அதிகாரம் அதனுடைய 26வது அதிகாரத்தில் கடந்த நாட்களில் நாம் பார்த்தோம், நம்முடைய பலவீனத்தில் நமக்கு உதவி செய்கிற ആവിയാനവർ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പൗലോസിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, നിന്റെ ബലഹീനതയിൽ എൻ്റെ ബലം തികഞ്ഞു വരുമെന്ന്. அதனால தான் பவுலை பார்த்து கர்த்தர் விதமாக சொல்கிறார், உன்னுடைய பலவீனத்தில் என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்று. നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ഒരിക്കലും പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. நம்முடைய பலவீனத்தில் வாழும்படியாக பிதாவானவர் ஒருபோதும் நம்மை குறித்து வாஞ்சிக்கவில்லை. നമ്മൾ നിരാശയിലോ ദുഃഖത്തിലോ കഷ്ടതയിലോ ബലഹീനതയിലോ ജീവിക്കാൻ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. நாம் சோர்விலேயோ துக்கத்திலேயோ கஷ்டத்திலேயோ வாழும்படியாக பிதாவானவர் நம்மை குறித்து வாஞ்சிக்கவில்லை. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തി തികവുള്ളവരാക്കി നമ്മളെ മാറ്റി തികഞ്ഞവരായി ജീവിക്കുവാനായിട്ടാണ് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. அந்த பலவீனத்தில் நம்மை பலப்படுத்தி நம்மை நிறைவானவராக மாற்றி அந்த நிறைவில் நாம் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் பிதாவானவர் வாஞ்சிக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കുറവുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. நம்முடைய குறைவுகளில் நின்று நம்மை பூரணப்படுத்துபவர் தான் ஆவியானவர். ആമേൻ. ആമേൻ. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞെരുക്കങ്ങളാൽ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் வாக்கு கடங்கா பெருமூச்சுகளோடு கூட நமக்காக வேண்டுதல் செய்பவர். 27ാമത്തെ വാക്യം, റോമാലേഖനം 8-27 വാക്യം പറയുന്നു, വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിതപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു എന്ന്. ரோமர்க்கெதிய நிருபம் 8வது அதிகாரம் அதனுடைய 27வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே பரிசுத்தவான்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்த பிரகாரமாக நம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നമ്മുടെ മേൽ അതുപോലെ നിറവേറാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ஒன்று, தேவனுடைய சித்தம் நம் மீது அதுபோல் நிறைவேறும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்தவான்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறார். നമ്മുടെ ജഡം മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും പിതാവിൻ്റെ ഹിതം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. நம்முடைய மாம்சத்துக்குரிய மனுஷனுக்கு ஒருபோதும் பிதாவினுடைய சித்தம் இன்னதென்று சொல்லி பகுத்தறிய முடிவதில்லை. റോമാലേഖനം 8-7 വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ரோமர்க்கெதிய நிருபம் 8வது அதிகாரம் அதனுடைய 7வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു, അത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല, കീഴ്പ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതുമില്ല എന്ന്. மாம்ச சிந்தனை தேவனுக்கு விரோதமான பகை, அது தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படியாமலும் கீழ்ப்படிய கூடாததுமா இருக்கிறது. ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ല എന്ന് വചനം പറയുന്നു.
மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்க மாட்டார்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ പൗലോസോടെ പറയാ, എന്നാൽ നിങ്ങളോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് വരികിൽ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവരല്ല ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവരത്രേ. ஆனால் பவுல் அந்த இடத்தில் சொல்கிறது, தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாய் இராமல் ആവിക്കുட்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்கள். ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ജഡത്തിന് ഒരിക്കലും പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ അറിയുവാനോ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് നടക്കുവാനോ കഴിയുന്നില്ല. അതിന് കഴിയത്തില്ല. പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നടക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நம்முடைய மாம்சத்துக்கு ஒருபோதும் பிதாவினுடைய சித்தம் இன்னவென்று புரியவோ பிதாவினுடைய சித்தத்துக்கு ஏற்றபடி நடக்கவோ நம்முடைய நியாயப்பிரமாணத்துக்கு ஏற்றபடியாக முன்னாடி போகவோ முடியாது. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കുക. அதனால் ஆவியானவர் இங்கே இறங்கி வந்து நமக்கு உதவி செய்கிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൻ്റെ ഹിതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. பரிசுத்த ஆவியானவர் பிதாவினுடைய சித்தம் இன்னவென்று புரிய வைத்து அதை நமக்கு മനസ്സിലാക്കി തരുகிறார். ഇവിടെ നോക്കിയേ, ആത്മാവ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിതപ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു എന്ന വചനം പറയുന്നത്. இங்கே கவனித்துக் கொள்ளுங்க, ஆவியானவர் பரிசுத்தவான்களுக்காக தேவனுடைய சித்த பிரகாரமாக வேண்டுதல் செய்கிறது என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. ദൈവാത്മാവിനെ പിതാവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, அப்போ தேவ ஆவியானவரை பிதாவானவர் நமக்கு தந்தது எதற்காக என்று சொல்லி கேட்டால், ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ ജഡിക സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനെ ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവാത്മാവിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ஆமென். தேவனுடைய சித்த பிரகாரம் நடக்க முடியாத மாம்ச சுபாவம் உள்ள மனுஷர்களாகிய நம்மை தேவ சுபாவம் உள்ளவர்களாக மாற்றும்படியாகவே ஆவியானவரை நமக்கு தந்திருக்கிறார். ആത്മീക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്താ? இப்படி ஆவிக்குரிய சுபாவத்துக்கு வந்தால் அதிலே நமக்கு வருகிறதான குணம் என்னது? ആത്മീകന്റെ പ്രത്യേകത 1 കൊരിന്ത്യർ 2-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 1 കൊരിന്ത്യർ 2-ാം അധ്യായം 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ആത്മീകൻ സകലത്തെയും വിവേചിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ஆமென். ஒரு ஆவிக்குரியவனுடைய விசேஷ குணம் என்ன? 1 கொரிந்தியர் 2-வது அதிகாரம் அதனுடைய 15-வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது, ஆவிக்குரியவன் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கிறான். ജഡിക സ്വഭാവത്തിൽ നടക്കുന്ന നമ്മളെ ആത്മീകരാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. மாம்ச சுபாவத்துக்குடையவர்களாகி நடக்கிற நம்மை ஆவிக்குரியவர்களாக மாற்றும்படியாகவே ஆவியானவர் நம்மிடத்தில் வந்திருக்கிறார். 1 കൊരിന്ത്യർ 2-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത് അറിയുവാനായി അത്രേ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 கொரிந்தியர் 2-வது அதிகாரம் அதனுடைய 14-வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது, தேவனுக்குரியவைகளை அறியும்படியாக நாம் தேவனிடத்தில் இருந்து வந்த ആവിയെ பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொல்லி. അപ്പം ദൈവം നമുക്ക് എന്താണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, പിതാവ് നമുക്ക് എന്താണ് പകർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ജഡിക മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകത്തില്ല. ജഡിക മനുഷ്യന് അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുമില്ല. പിതാവിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം നടക്കാൻ ഒരു ജഡിക മനുഷ്യന് സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പിതാവാം ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ട് പിതാവ് നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയുവാൻ വേണ്ടി ആ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. அப்போ பிதாவானவர் நமக்காக எதை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்? பிதாவானவர் நமக்காக வைத்திருக்கிற நன்மைகளே நம்முடைய மாம்சத்துக்குரிய மனுஷன் ஒருபோதும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆதலால் தான் ஆவியானவரை நமக்கு தந்தரளி பிதாவானவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற நன்மைகளை சுதந்திரங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் அளவுக்கு நம்மை ஆவிக்குரியவர்களாக மாற்றும்படியாக ஆவியானவர் நமக்காக செயல்படுகிறார். ഫസ്റ്റ് കൊറിന്ത്യർ ചാപ്റ്റർ 2:9 ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, യാതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. அதனாலதான் 1 கொரிந்தியர் 2-வது அதிகாரம் அதனுடைய 9-வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, தேவன் தம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளே கண் காணவும் இல்லை, காது கேட்கவும் இல்லை, அவைகள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை என்று சொல்லி.
എന്നാൽ 10ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ്. ஆனால் 10வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது, நமக்கோ தேவன் அவைகளே தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார் என்று சொல்லி. മക്കളെ, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, പിതാവാം ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളെ, പിതാവാം ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നന്മകളെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായി തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. அன்பானவர்களே, நம் ஆவியானவருடைய சத்தத்தை கீழ்ப்படிவோமானால், ஆவியானவருக்கு கீழ்ப்படுத நடப்போமானால், பிதாவானவர் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணின எல்லாவற்றையும் நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടന്നാൽ, ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടന്നാൽ ഒരിക്കലും പിതാവാം ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളെയോ അനുഗ്രഹങ്ങളെയോ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. നമുക്കതിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല, നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നത്, ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരു ചെവിയും കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന്. அதனால தான் நம் மாம்சத்துக்குரியவர்களாக நடந்தால் ஒருபோதும் பிதாவானவர் நமக்காக ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற நன்மைகளையோ வாக்குத்தத்தங்களையோ ஆசீர்வாதங்களையோ நம்மளால் ஒருபோதும் பெற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை. அதனால தான் வசனம் விதமாக சொல்கிறது, தேவன் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணினதே கண்ணு கண்டதில்லை, காது கேட்டதில்லை, ஒரு மனுஷனுடைய இதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை என்று சொல்லி. ജഡത്തെ അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പിതാവാം ദൈവം നമുക്കൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ വാഗ്ദത്തത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, നാം മാംസத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் பிதாவானவர் நமக்காக ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற அந்த நன்மைகளை, சுதந்திரங்களை நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியாததினாலே നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പുറകെ, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നാം இந்த உலகத்தினுடைய சந்தோஷங்களுக்கு, இந்த உலகத்தினுடைய இஷ்டங்களுக்கு பின்பதாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். കാരണം നമ്മുടെ ജഡിക മനുഷ്യന് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആ നന്മ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള സന്തോഷം ഇതേ അജഡിക മനുഷ്യന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ஏனென்றால் நம்முடைய மாம்சத்துக்குரிய மனுஷனுக்கு இந்த உலகத்தினுடைய சந்தோஷம், இந்த உலகத்தினுடைய இன்பங்கள் இதை மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വന്നത്, ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம மேல் வந்தது, പിതാവ് നമുക്കൊരു വാഗ്ദത്തം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. பிதாவானவர் நமக்காக ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை உண்டு பண்ணி இருக்கிறார் என்பதை நமக்கு புரிய வைக்கும்படியாக, പിതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ചിലത് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടാണ്, നമ്മളെ അത് മനസ്സിലാക്കി തരുവാനാ പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മുടെ മേൽ വന്നത്. பிதாவானவர் மேன்மையான சிலதை நமக்காக ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார், பிதாவானவர் மேன்மையானதை நமக்காக ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் என்பதை நம்மை புரிய வைக்கும்படியாகத்தான் ஆவியானவர் வந்திருக்கிறார். നമ്മുടെ ജഡത്തിനും പിതാവിനും കണക്ട് ആകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട്, പാപത്തിൽ നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജഡിക മനുഷ്യന് പിതാവുമായി കണക്റ്റഡ് ആകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട്, ആ പിതാവുമായി നമ്മളെ കണക്റ്റ് ആക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വന്നത്. நம்முடைய மாம்சத்திற்கும் பிதாவாகிய தேவனுக்கும், பாவம் நிறைந்த மாம்சத்திற்கும் பிதாவாகிய தேவனுக்கும் ஒருபோதும் உறவு கொள்ள முடியாததுனாலதான் நம்மை தேவனோடு கூட உறவு கொள்ள வைக்கும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറഞ്ഞത്, വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിത പ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ஆதலால் தான் பரிசுத்தவான்களுக்காக தெய்வ சித்த பிரகாரமாக ஆவியானவர் வேண்டுதல் செய்கிறார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்வது. അപ്പം നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, നിങ്ങളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തം നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിതാവിനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്ന്. அப்போ உங்களுக்குள் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் உங்கள் மேல் வெளிப்படும்படியாக உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறார். അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒന്ന് വെളിപ്പെടണം. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടണം. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടണം. പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പെർഫെക്റ്റ് വില്ലിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെയും പിതാവിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. அப்போ பிதாவானவர் உங்களுக்காக ஆயத்த பண்ணி வைத்திருக்கிற அந்த வாக்குத்தத்தங்கள் உங்கள் மேல் வெளிப்படணும். பிதாவினுடைய பரிபூர்ணமான சித்தம் உங்கள் மேல் வெளிப்பட வேண்டும். இந்த திட்டங்களுக்காக தான் பிதாவானவரையும் உங்களையும் இசைக்கும்படியாக ஆவியானவர் இறங்கி வந்திருக்கிறார். 1 Corinthians chapter 2 verse 9 നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു, ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന്. 1 கொரிந்தியர் 2வது அதிகாரம் அதனுடைய 9வது வசனத்தில் நாம் விதமாக பார்க்கிறோம், தேவன் தம்மை நேசிக்கிறவர்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணினதை கண்ணு கண்டதில்லை, காது கேட்டதில்லை, ஒரு மனுஷனுடைய இதயத்தில்
இதயத்தில் தோணவும் இல்லை என்று சொல்லி ആ പറയുന്നത് ഒരു ജഡിക മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിതാവാം ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നന്മ ഒരു ജഡിക മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരു ജഡിക മനുഷ്യൻ്റെ കാതും കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു ജഡിക മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയത്തില്ല. அந்த வசனம் சொல்லி இருப்பது மாம்சத்துக்குரியதான ஒரு மனுஷனை குறித்துதான். பிதாவானவர் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணினதே மாம்சத்துக்குரிய கண்கள் கண்டதில்லை, மாம்சத்துக்குரிய காதுகள் கேட்டதில்லை, മാംസത്തുക്കുரிய മനുഷ്യനുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോണവും ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവാം ദൈവം നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമേറിയതും മഹത്വകരമായ ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വചനം പറയുന്നു. 1 Corinthians chapter 2 verse 12 പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത് തിരിച്ചറിയുവാനായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്. ആമേൻ. പിതാവാനവർ നമുക്ക് சிறந்ததான சிலதை கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் புரியும்படியாகவே 1 கொரிந்தியர் 2வது அதிகாரம் அதனுடைய 12வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, நாம் தேவன் அருளியவைகளை அறிந்து கொள்ளும்படியாக உலகத்தினுடைய ஆவியே அல்ல தேவனிலிருந்து പുറപ്പെടുகிற ആവിയെ പെற்றോം എന്ന് சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ദൈവാത്മാവ് പറയാ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള നന്മ മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിലേക്ക് നീ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള സുഖത്തിലേക്ക് നീ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ, നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലൊരു പിതാവുണ്ട്. ആ പിതാവ് മഹത്വകരമായതും ശ്രേഷ്ഠമേറിയുമായ ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നു. அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்காக என்ன செய்கிறார்? இந்த உலகத்தையே ஃபோக்கஸ் பண்ணாதே, இந்த உலகத்துக்குரிய நன்மைகளை மட்டுமே கவனித்து கொண்டு இருக்காதே, பிதாவானவர் ஒரு பரலோக தகப்பன் உனக்கு இருக்கிறார். அந்த பரலோக தகப்பன் உனக்காக மேன்மையானவர்களை ஆயத்த பண்ணி இருக்கிறார் என்பதை உனக்கு சுற்றி காட்டிக்கொண்டே ஆவியானவர் இருக்கிறார். ഒരിക്കലും ആ പിതാവിലേക്ക് കണക്ട് ആകാൻ പറ്റാത്ത നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുക? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ പിതാവിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തുക ചെയ്യുന്നത്. ആമേൻ. അപ്പോൾ ഒരുപോതും പിതാവിനിടത്തിൽ ഉറവ് കൊള്ള முடியாததான நம்மை பிதாவோடு இருக்கிற உறவில் நம்மை சேர்த்து நிறுத்ததான் ஆவியானவர் செய்கிறார். ஹல்லேலூயா. അപ്പം ഒരിക്കലും പിതാവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത നമ്മളെ പിതാവിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. அப்போ ஒருபோதும் பிதாவை புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களாகிய நம்மை பிதாவினிடത്തിൽ ഉറവ് കൊള്ള வைப்பவர் தான் ஆவியானவர். പിതാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന നന്മകളെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരിക പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. പിതാവിനിടത്തിൽ നിന്ന് വരുகிற നന്മകളെ നമുക്ക് சுட்டிக்காட்டுபவர் தான் ஆவியானவர். ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? இது எவ்விதமாக നമുക്ക് புரிந்து கொள்ள முடியும்? അവിടെ വചനം പറയുന്നു, அங்கே வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, ആത്മാവ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിത പ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്ത ഇന്നതെന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നു. ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தப்பிரகாரமே பரிசுத்தவான்களுக்காக வேண்டுதல் செய்வதினாலே ஆவியின் சிந்தனை என்னவென்று சொல்லி இதயங்களை ആരായുகிற കർത്തർ അറിகிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പദ്ധതി എന്താ? പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്താ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ, നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ, ആത്മാവിന് സബ്മിസീവായിരുന്നാൽ, ഈ ആത്മാവിൻ്റെ മൈൻഡ് എന്താ, ചിന്ത എന്താണെന്ന്, ഈ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആവിയാനവരുടെ திட்டம் என்ன, ஆவியானவருடைய இஷ்டம் என்னவென்று சொல்லி நாம் ஆவியானவரை கவனித்தோமானால் அவர் நமக்காக வைத்திருக்கிற திட்டங்கள் என்னவென்று சொல்லி நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியும். നിങ്ങൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ, அன்பானவர்களே, பரிசுத்த ஆவியானவரை அதுபோல நீங்கள் புரிந்து கொண்டு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உறவில் உங்களால் நடக்க முடிந்தால், പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்காக என்ன வேண்டுதல் செய்கிறார் என்பதை உங்களுக்கு நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். 1 Corinthians chapter 2 verse 9 നമ്മൾ കണ്ടു, അത് ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന്, ജഡിക മനുഷ്യന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. 1 கொரிந்தியர் 2:9 அது மாம்சத்துக்குரிய மனுஷனுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று சொல்லி நாம் கண்டோம். എന്നാൽ റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ 8:27-28 നമുക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ஆனால் ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் 8வது அதிகாரம் 28-29 வசனங்களில் நாம் பார்க்கிறோம். എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ஆமென். ஏனென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருப்பதினாலே, ഹിതപ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, தேவனுடைய சித்த பிரகாரமாக வேண்டுதல் செய்வதினாலே, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്
ആർക്ക്? தேவனை நேசிக்கிறவர்களுக்கு, നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്, அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படியாக அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது എന്ന് നാം അറിയുന്നു என்று நாம் அறிகிறோம். ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യർ ചാപ്റ്റർ 2:9 പറയുന്നു അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ஆமென். 1 கொரிந்தியர் 2:9 சொல்கிறது, ஆமென், அதை நாம் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறோம். എന്നാൽ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ஆனால் இங்கே ஆவியானவர் வேண்டுதல் செய்வதை நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடிவதினாலே, ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട്, அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை சென்ஸ் பண்ண நம்மளால ആ முடிவதினாலே, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്, அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் மீது நிரம்பி ആ நிற்பதினாலே, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചിന്ത ഇന്നതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய சிந்தனை இன்னவென்று நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடிவதினாலே, ഇതിനോട് ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, அதை சொல்கிறது, தேவன் தம்மை நேசிக்கிறவர்களுக்கு, നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക്, அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு, ജീവിതത്തിലുള്ള സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. നിങ്ങൾ അറിയുന്നു അത്. ஆமென். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக மாறுகிறது என்று சொல்லி நீங்கள் அறிவீர்கள். എത്ര വലിയൊരു വർക്കാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ஓ, எவ்வளவு மேன்மையான ஒரு திட்டம் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மிடத்தில் செய்வது. അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അറിയാത്ത ജഡികരായ നമ്മളെ, தேவனுடைய சித்தம் அறியாத மாம்சத்துக்குரியவர்களாய் இருக்கிற நம்மை, ദൈവത്തിന് ന്യായപ്രമാണത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ, தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்துக்கு விரோதமாய் இருக்கிற நம்மை, ദൈവത്തെ പ്രസാദപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ജഡികരായ നമ്മളെ, தேவனை பிரியப்படுத்த முடியாத மாம்சத்துக்குரியவர்களாய் இருக்கிற நம்மை, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത നമ്മളെ, தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ முடியாதவர்களாகிய நம்மை പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? പിതാവാം ദൈവത്തോട് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച്, ஆமென், பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன செய்கிறார்? பிதாவாகிய தேவனோடு கூட உறவு கொள்ள வைத்து, നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്ന്, நமக்காக வேண்டுதல் செய்து கொண்டே இருந்து, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സകലതും നന്മയാക്കി മാറ്റി തരികയാണ്. நம்முடைய வாழ்க்கையில் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக மாற்றுகிறார். എത്ര പേർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നു? எத்தனை பேருக்கு இது புரிய வருகிறது? പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുവദിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ്. நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறார். നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ടൈം എത്ര സമയമാണ്? உங்களுடைய ஜெப நேரம் எவ்வளவு நேரம்? ചിലപ്പോൾ 5 minutes ആയിരിക്കാം, சில நேரத்தில் 5 நிமிஷங்களா இருக்கலாம், 15 minutes ആയിരിക്കാം, சில நேரம் 15 நிமிஷங்கள், 30 minutes ആയിരിക്കാം, சில நேரத்தில் 30 நிமிடங்கள், ചിലപ്പോൾ 1 hour ആയിരിക്കാം, சில நேரம் 1 மணி நேரம், ചിലപ്പോൾ 3 hours ആയിരിക്കാം. சில நேரம் 3 மணி நேரங்கள். എന്നാൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, ஆனால் பரிசுத்தாவியானவர் പരിശുദ്ധാത്മാവ് 24/7 ടൈംസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 24/7 எல்லா நேரமும் உங்களுக்காக ஒரு வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறார். 24 മണിക്കൂറും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 24 மணி நேரமும் உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறார். അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സകലതും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നന്മയായി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. அப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சகலமும் பரிசுத்த ஆவியானவர் வழியாக நன்மையாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ഓ, പിതാവിന്റെ ഹിതം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ஓ, பிதாவினுடைய சித்தம் என்னவென்று திட்டமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு புரிய வைப்பார். എത്ര ബ്ലെസ്ഡ് ലൈഫല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ജീവിതം. பரிசுத்த ஆவியானவரால் இசைந்து வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை எவ்வளவு ஆசீர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கை. എത്ര ജോയ്ഫുൾ ലൈഫാ ഹോളി സ്പിരിറ്റിലുള്ള ജീവിതം. ஓ, எவ்வளவு ஜாய்ஃபுல் லைஃப் ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிற வாழ்க்கை. ഇത് ഭയങ്കര ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ, இதுவரைக்கும் அவன் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு வெறுமையாக தோன்றினது என்றால், ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഇരുന്നെങ്കിൽ, அமேன், வெறுமையாக உங்களுடைய வாழ்க்கை இருந்தது என்று சொன்னால், ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പോവുകയാണ്. இனி உங்களுடைய எதிர்காலம் என்னவென்று சொல்லி திட்டமாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள போகிறீர்கள். പിതാവ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കിട്ടാൻ പോവുകയാണ്. அமேன். காரணம், பிதா உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற திட்டம் என்னவென்று தெளிவாக நீங்க புரிந்து கொள்ள போகிறீங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. இந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கரங்களுக்கு உங்களை அனைவரையும் நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்து விடுங்க. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഇനി ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയി പോകത്തില്ല, இனி உங்களுடைய வாழ்க்கை வெறுமையாக போவதில்லை, ഒരു ഇരുളായി മാറത്തില്ല, ஒரு இருளாக போவதில்லை, ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്ത ജീവിതമായി മാറത്തില്ല. ஒரு அர்த்தம் இல்லாத வாழ்க்கையாக மாறுவதில்லை. ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്താകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. இதுவரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கை குறித்து என்னவாகுமோ என்னதான் ஒரு கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு இருக்கலாம். ഇനി ഒരു ഉറപ്പും ധൈര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകും. இனி ஒரு உறுதியும் தைரியமும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரப்போகிறது. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. நாம் ஒருமித்து ஜெபிக்க போகிறோம் இப்பொழுது.
പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഇവർ ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. பரிசுத்தாவியானவரே உம்முடைய கரங்களில் இவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നതിനായി നന്ദി. நீர் எங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்வதற்காக நன்றி. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിതപ്രകാരം തന്നെ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നതിനായി நீங்க எங்களுக்காக தேவனுடைய சித்த பிரகாரமாக வேண்டுதல் செய்வதற்காக நன்றி. അങ്ങ് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിനായി നന്ദി. நீங்க അതുപോലെ எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக நன்றி. എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അറിയാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായി നന്ദി. என்ன ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அறியாத எங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிப்பதற்காக நன்றி. പിതാവിനോട് ഞങ്ങളെ അതുപോലെ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനായി നന്ദി. அந்த பிதாவோடு கூட எங்களை அவ்வளவுக்கு அதிகமாக ஒட்டி சேர்ப்பதற்காக நன்றி. പിതാവിനോട് ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിനായി നന്ദി. பிதாவோடு எங்களை இசைத்து வைப்பதற்காக நன்றி. കർത്താവേ, ഇവർ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. கர்த்தாவே, இவர்கள் ஒவ்வொருவர்களுக்காகவும் நாங்கள் இப்பொழுது ஜெபிக்கிறோம். ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കട്ടെ. இப்பொழுது ஆவியானவருடைய பிரசன்னம் ஒவ்வொரு நபர்களும் அனுபவிப்பார்களாக. ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായി ഇവർ മാറട്ടെ. பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டவர்களாக இவர்கள் மாறுவார்களாக. നദി ഇവരുടെ ഒഴുകട്ടെ. ஆவி நதி இவர்களுக்குள் ஒழுகுவதாக. ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കട്ടെ. அந்நிய பாஷைகளில் பேசுவார்களாக. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആളത്വം ഇവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆழ்த்தன்மை இவர்கள் மேல் வெளிப்படட்டும். ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവരല്ല, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവരായി ഇവർ മാറട്ടെ. மாம்சத்துக்குரியவர்களாய் அல்ல, ஆவிக்குரியவர்களாக இவர்கள் நடக்கப்படட்டும். இவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக. உம்முடைய கரத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில். ஆமென். God bless you. God bless you.